Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kwezi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa leo unu kwa makhsus au kaya njafanya hata preparation angami en direct. Njafanya preparation ifanye video shatsi waangalia video abasa video hiyo de atungeza nije banuri hadisi. Yani video hiyo tiono titri yanzi hokaya ari diaspora positive. Alafu wakati nao na namna habari zafanyiwa sionori jeri hadisi bazima rifanye bahthi nzima asharabu shizungu waju hamba research nzima samahani rendera fanye research ya husu inu yambao diaspora positive amfikiri subhanallah. Yani wakati na naishi ya mwanama Jacques Lavani akaufanyaye diskuru ya hahe, yani tihundu maaluma tibokautika hanza rijeri wanyise raharare jafanya video ya hatu za nyakatizi jao rijeri wajibu bali tijona afdali le jawabu litike henamna inu shale jawabu li baki harimwa bahthi harimwa research bokao gamwanzo so nsiri njo harimwa ze research hizo. Eze research hindi eza husu inu diaspora positive nyenye mwaka ujaba asa bokao wa mrudin rejei ukaya njafanya hata preparation wala nja kana fikira ya ufanya video leo shanso buwari mwae internet tiono wanru walo na furaha. Yani ngono wandu bokao kwatsu enshize tabo akomoriwa enshiyo shango no andu vrema wanshohara ma master ya alisi kabla ya bori ono tijila buzingavi au tijila mbengavi tijila zila nku shanga mjoka yae lejosho walifanya. Yani mrungu hisi ukayambese ya tizifani sambabi na josho tilo ndingo lona harima mafoto li ndingo fanyi wa Arabi Saudite bosede wakati ula wandu mina wandu watsinzize mbene zembuzi bom wakati mido beshe mafoto yayo ya heze mbeza randihwa ata wakati mrudo shangaye. Mimi nso ambaye za husu nafasi walo niyo namna warongo wao sha mimi zona kahanza nje nambe tikaanza nje nimwambieni rifanye bahthi na rende harimwe Qur'ani rende si wa Komori surtout mdo harimwe diaspora mwende mwandise Al-Baqara ranguleo hata kul a'udhu birabbin nas. Alafu harimwa zebahthi mjoka uzifanya hizo harimwa Qur'ani na mdotaha haina aya bokawo ikaufumbwe mamunafiqin. Gabo sura yetu hamba suratul munafiqin idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Na mwende mwandise Qur'ani rangu alif lam mim dhalika alkitab khasanda do andubo kawo kwa jie Qur'ani au kwa dosome Qur'an mwendeni mrede dosungulia haina aya bokao ngevumbwawe mamunafiqin. Alafu mwende mwatahe ze aya bokao ngazizunguliao harimwe aya ivumbwawe mamunafiqin ili wandu washinde wajue ebanu wandu ambao mamunafiqina wakamadina wakati ya da'wa ya wasuli hiyo ni mtume sallallahu alayhi wasallam ebanu eza tongeza wakauparo mamunafiqina hinri emma ana wandu wao wajoka wandu wajoka harimwe ad-darkil asfali minan nari hinri emma ana bokawe mamushrikin bokao wakaya Makka wakaujumoreda mtume nai wokwana ukaya harima omro wokawo ndo mro ubisao harimwe miro shango joko omrom o handani ubisao ngo joka harimwe munafiki abonge na mademo hadisi alif lam mim dhalika alkitabu hata mparisa kul a'udhu birabbin nas hena mriado zungulia haina baba hanu bakao bakabalo aya ya husema munafiqin nsujwa kamzo shinda neshele mbabi ize aya hizo walakin ambo samjo shelea wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun harimu ayen rajina walakin la ya'lamun.
alafu karende ngari fanyoze bahthi hizo na mtijomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hina ndobokao yeti familia ne Qur'ani yafanyende harumwe Qur'ani yende yandise alif lam mim amrudin rejeze kadombili weda kadonraru hata kul a'udhu birabbin nas hina baba hanu mrajo parisa aya ya husema munafiqin mriya wangalieze aya kabla he aya hiyo na baada he aya hiyo mjuweze sifa zao bahaka mshidi mjua yani mruhande harumwe Qur'ani haparisa ze aya bokao ngazivumbuwa wema munafiqin neze taktiki za hao ngamjo ushinda mparise maalumati bokoe maalumati yayo maalumati yayo ngajo risaidia rijue harima zembwana rilonizo zinu ya hena wandu bokao ngwajo hanza warumie ze taktiki za rumilwa ne munafiqin bal Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya dekrete ukawaongwa joka harimwe darkil asfali minan nar do ukaya ze taktiki zao zika za khatari za rahana ze taktiki za he mushrikina Maka ze taktiki zao zika za khatari rahane makafirin bas taktiki zao bose zika za khatari za rahana za Firaun yani do ukaya yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala horonesoka yo wanadamu wao wanadamu wapeu ondo wanadamu wapeu oharimaye da'wa dabo yakaya ze taktiki zao zona possibilite za haju za ukaziranganye da'wa paraporo ya ze taktiki zinwaji zinyurumilwa nema mushrikina nema kafirina wasoma munafiqin abonge mimi rahanja fanyaze bahthi zo pia ya shanga mjweja mweshelo mbabi ze aya za Qur'ani na zoti inchashi ezilio oharima ya Qur'ani za bokawaze aya hizo ngazi rinikao maalumati ya hena mnema munafiqina ze taktiki zao weka uzifani bahakarishindi rifanyaze bahthi hizo rijua ze taktiki zao wana wa munafiqina bokao waondo wakaya numero 1 ya ushinda wadanganye ya da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallama oharimwe mbana yinu yahusu hendara kombo we daula ritowe uharimwa ye mateka bokao yarengwa garjoshi dari parise maalumati menje bokao maalumati yayo ngajo risaidia riwane ne namrujo kahanzaru mieze taktiki za munafiqin ne namrubo kawo yani hunungu joja yaji mathalani au mfano banu minso ambao wananyasoma munafiqina la izo nanzo nambe wandu naende wafanye bahthi harimwa Qur'ani wandu wajuweze taktiki za husema munafiqin wandu wajoshinda wajuwe manaboka wangu wajuka harimwa darkul asfal minan nar ne tafsiri yabo wandu waka khatwari rahane mabiayo ntipia contre ye message ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akarishindiri fanyaze bahthi hizo garijo ushinda za nyakatiri jao riwane ne namrubo kaungu joji para diaspora ya rabeko angu jota polisi shiwi au tiji mwe au tiji division c'est pas mais henna mrujo jarumiale lezina la diaspora zenya katiri jao quelque soit henna sinyajo hitia akarishindiri fanya ze recherche hizo rangu suratul baqara hata kul a'udhu birabbin nas garijo ushinda rijue enamna bokao ufanya ze haziza hao garijo ushinda rijue enamna bokao ngarijoka wana nao shanga mwanzo ni sulinyemna nukta mzima samahani baba na mtsorongo wako msa tikanti harimwa banu bokao tidomba banu ndingo ukanti daima uharimaze video zangu shainu ndrongo bokao ntikahanza nije nifanye division repartage sonti rinje harimaze bahthi hizo shanga mwanzo ni harima nukta ya ukaya bahi harima video bokao zikahishia tihale banu bahingabo manama bokao harimwe video hiyo hajahambo ukaya garijo henda rahadisi au mdongo hamaduo dasina président de la République amba président de la République cela veut dire que zengo yakauzamba pia haka na objectif nando kaya haka huja yaje ya onese o andrualo Faransa kabla rahoa wasaya wejao na video ukaya wowo wongo arekonesao gwarekoneseo ukaya mbaba Lukmani ola président de la République gwarekoneseo ukaya yani yakomoria hatu hena mruboka onge na fikra ya ukayaje yake preside ema haijao
yatijitabishe gujojo ubaki hata o wakati ize voti zijo huja yajeano sizo kangabo voti na hunu hafanya system ya ukaya jardi ya menyeze voti yende ya jaze makiesi ya rudi ya zie masasweri kekwa wende uharima zebiro de vote harudi ya renge majaishi ya ziyo wandu wakekwa wende ya rudi ya tiye mstajajo harima ze voti haujimla omwiso ya jiaji deklare president uondo ustarabu bokao leo rishindiri uparisa harima baadhi ya wana wa Komor wana waongo abe hao message o harima ze generation zijao ukaya mru yatidoka na mushkila kamdunganzo ya rume Komori mrungu jojua ya virenzia za kishaitwani yatie komplo za uwa wandu yafanya haina ndongobo kao ya joka ufanya kabati problem kujojoka ya president de la republique sha muhimu au mnofu wahema hadisi bokao kati bien organize nyakati zinu shainu video bokao ikahuja haraka ije iparo wa Komori sontipia rirejei harumwe Qur'ani rendera andise suratul Baqara hata qul a'udhu birabbin nas rijueze taktiki za ho munafiqina monti wanwaje ke munafiqina banuo Islam yani harimai communauté wo Islam banun tsufanya comparison mrati jambo kaya o wanama wala tiwambika o munafiqina hamando wa makalala njazamba izo na hamba doka wandu nende wafanye wandrede wafanye bahthi harumwe Qur'ani wajueze taktiki wadofanya ngono halafu watongeza wapora wa munafiqin waje ukayo harumwe darkil asfal minan nar baze information hizo ngezi jori saidia akama udu au leo ngabo wandu bokango wajoja wajipare diaspora ngono hanimwambie nukaya vanu ngabo wanadamu bokao wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama wakawazisili wakawesilamu Wesilamu jo wesilamu waduenda weswali wadueto wazezaka wadofanya zendo ngobo kao wesilamu wakaufanya shando kwa wakati huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yende eja yakawashetwani wae yambie Mtume sallallahu alaihi wasallama yamwambie ka attention wandu fulani boka wakawatendelwa ni mndu ya doa amba Abdullah ibn Ubay ibn Salul namjua Abdullah angala ismu ya Abdullah yani mruma wa Mungu shay isimu wiyo namna iliyo Abu Abdullah mi Abdullah shangujo ukaye darkul asfal minan nar hamadena mnanatele na hamba wado para wesilamu wado swalindo na wesilamu wado hejinda ono wesilamu wado fanya zenongo shaba moja na hizo Mwenyezi Mungu hafanya ukango ajoke darkul asfal minan nar haukawaka wa khatwari kontra he message ya Mtume sallallahu alaihi wasallama rahane makafiri wajideklare makafiri waka wenshi Makka waka wenshi harima mahala manwaji abongenga mrudin rejeze ye point important au ye point clé ya hema mionano yinu ukanarireje harima suratul Baqara rendera asome hata qul a'udhu birabbin nas rireteneze ayabokao gazivumbu wawe mamunafiqin garijo parisa maalumati bokawe maalumati yayo ngajori saidia enamna rijodo fanya hazida sina wandu kao ngwajodo jipara madiaspora halafu na wao ndo wandu boka ngwajuka khatwari kabisa na inu revolution ranzori ifanye na linudala obo kao ngaranzori litio harimwe Komori batike mndu bokao gujo amba ngwanzo yende ya rume halafu yende yafanye taktiki samahani mrasi ni pare yani yende aziye samahani kwezi ngamrongo banu hari mwa direct yani yende aziye we ema assessori ike kwa wende harimaze voti na hunu hambaga bo voti yende yake sibabu wende bafe wandu wane yende yake sibabu banje harara uharimaye daula yende yake sibabu wana wenji wa Komori kwa tusubuti wenda zao abonge ngamrudin rejeze na rirejei harimwe Qur'ani risomeze sifa za hema munafiqina ni rudin rejei wao wakaujipresente ukao Waislamu wadosoma Qur'ani wadoto wazaka wadofanya heji sha Mwenyezi Mungu hajahambia mtume ukaya wao ndo wajoko harimwe darkil asfali minan nar isheleze nyakati zijao aketsoka wandu waja wajipara diaspora au wajipara diasporo au diaspari haina diaspora haina ndongo ya husu diaspora wajo ujikaza wende wambari ngwa sao Komori wende wari represente akari parisase maalumati zilo harimwe Qur'ani garejo ujua enamna rijo ufanya zehazi za hatunda sina wandu hamandao na sisi abondo ukaya wandu hamandao ni wakati wajo jipresente zenyakati zijao ngarijo ujuka ondo wajo ukasible harimasi ukanga rijo ukawa wangu wajuka khatwari nembwana ukangari wanoni yonga mrudin rejeze embwana ya hatu
hatu hindrini bwana ya hatu dokaya garanzori fanye dalao ili zenyakati zinu na zenyakati zijao haina mndu bokaangu joka hanza yake president de la republique kana usubuti yende ya paro wa komori wonsi pia ya wonjilie ya wambilo kangarendora afanye voti ili yabe message harima ole mengu kangabo voti na hunu hata iyarisha na mna ya ukaya ya menyeze voti haujaze makiesi haya na nautia majo harimaze bulletin na uzie ma assessori watsendo harimaze voti na uharaya ze recommandation bokao zifanyiliwa nema kandida mbali na mbali donc ngaranza urifanye dalao zendongo hizo zitifanyishie ritiparukaana presida bokao presida uo ngujo ka rais wa hatu hauvira harima nzia za kitwabiambi nzia za wizi na utia itiso o harimwe daula abonga mkonkuluye banu haumwambia ni ukaya njafanya preparation nijanifanye video banu leo shaleo banu kanga sina harima dakika 20 tiono video ya wandu bokao wa timizimbo sela 30 unsuju wa 40 wa watendelwani mndu bokao mnduo haja ngujiparoka ya ariye diaspora positif alafu tikaanza nje nimwambie ni ukaya wandu hamanda wanu wandu nala we harara babanu kabati ndongoza nyumeni zijoka ujiribadi ukazibiri harimwe tarikh na rende harimwe Qur'ani randi suratul Baqara hata qul a'udhu birabbin nasi rijue ritundeze aya bokao zikavumbue mamunafiqin ritundeze aya kabla he aya hiyo na baada he aya hiyo ili rijue ze taktiki za he mamunafiqin o wakati huu akarishindiri jua ze information hizo ngazijori saidia harimaze nyakati zijao harimaze bwana zinu haina wandu bokao ngwa jouja wajipresente ukaya uonda asi ngarijo ushinda haujua ze maalumati hizo rijue akakweli wondasi au wotsindasi simngwajali objectif ya hatu gio bien clair monsi dokaya karina ubulia mru bokawo hazia masasori watsende harimaze biro harima zavoti bokawo wanduwa paro nde watsunguwe president de la republique karna ukubali mru bokawo hapara wandu wende harima voti hatabisho wa komori pia wende mbio kayari wandu wafanye voti na hunu hazia masasori ma representa wa hao watsende harimaze voti watsende harimaze biro za hao na hunu habali majaishi wazio wandu wativoti hamenyeze voti halafu haji declare presida ngarijo wana hata zenongo hizo zitiparojiri tena abonge ngamtimizi abo na uomba Mungu ke mwishia zenongo bokao simwambiani hena mrubo kawe kadosoma Qur'ani nende andisome Qur'ani rangu leo na mwedemo andise alif lam mim mngwajali yonji wa hanyu mkasome Qur'ani harima o mwezi wa Ramadhan narudiri rejeni atimizi khitima narudia rejei ya alif lam mim shaba mojana objective bungwa hibenze deni ya ukaya hena harfu bokaunga rijoka hisoma riunde thawabu shanga bidio bakae objective ya bili na ile objective ya ufanya bahthi harima zenongo za husu munafiqin ritunde mgajalize aya ngizo zinja harima suratul Baqara ze aya bokao zikaholeze munafiqin haukaya karishindiri parisa ze information zaka utsongeza waparo munafiqin ze information hizo ngazijouri saidia o harima yembwana ya hatu yinu gamkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamwangalio akitsoka ngabo commentaire au ngabo suala nijibu ngeniziye intervention yangu yinu abo marhaba menjikwezi.
unamwangalia kaitsoka ngabo commentaire. Marhaba maswera afswata. Erdini njaleme wa banunso amtsikansi harimwa kanape komsa njaleme wa mwanama. Merci. Oui, mais c'est Sidi Said Bakar, voilà. Nous avons un grand problème. On a un problème. Mtsujua tkanzani fanye wazi zengoza husu ya Qur'ani. Voilà, mwanamshangu Sidi hamba notre gros problème c'est le fait que nous avons délaissé le Coran. La solution est là, très excellent. Et surtout, voilà un problème iliyose na mwanamshangu Sidi. Yani balo wazaza hatu. Tkanzani fanye discours wakaonge jokande wakati harima surtout wa Komor. Shamgwa jalia bwa heza isu ala inu. Wala wataza hatu na baba hatu. Wakati warambia ukaya warumriera ya loe senkawe katra shioni Qur'ani. Pungwa hibenze kartu jua bale tafsiri ya bala hindini. Sha donc o mushkela ulio wandu wendo mbio wandu wendawe some Qur'ani hata mruha harende ha kenza Qur'ani mrendele koli Qur'ani. Alafu o mushkela ulio kausa ikike mrungu juzi so suala. Ebanu hotoka ya rangundo mlona mahamine mitanu. Yani Qur'ani shino hindi. Ila question bakaos très importante ya kausa ikikewa nwa juzi sao. Alafu mru ya jirengo muhimu ya ukaya asha. Ngebidiyo na afanye jitihadi baada samru ya balighi yakili. Nijue Qur'ani inu. Yani mru ya dise alif lam mim. Sindo ukaya mru ya hifadhi. Au mru ya yani mru ya afanye jitihadi hata mru ya juwe ndrondo endongobo kao hata mru ya joju haya buwe matuatu ambilo Qur'ani bala hata ngabo wazewa hatu hama mze wangu wakao kaja kwa kubali mru ya njele koliti mpaka mrasi ya some Qur'ani rangu wansi wasari rinjale koli unrudu hazini sharika ubaki haruma Qur'ani bose ntijibala tarika maha mingabe ngereka hendale koli yani kaustahiki ikesi wa Komori surtout duanduwa eseskila zedauri za Kislam shaike mruha juzi suala ukayaboye tafsiri Qur'ani yenu gebidoni fanya tanelewasa ndongozi loban yani mruya jifanyilie autokritiki mruya fanya hena sha omwe ya suje ya huso Qur'ani yenu ikausa ikikende suje handani bokao haina mwanadamu mkomori ngeniyo ya juzi suala ukevanuje yani hata najojua Qur'ani mruya nise alif lam haufanya etude yani sisi usoma washashi wao yani wandu enda ndio wajue tafsiri au wandu washashi mngaibenze shika usahiki ike yani mrungu juzi so suala mrende yake ensi rangu alif lam mim hata kul a'udhu rabbin nas hambabi yasane hata yelewa zengozi lo harma Qur'an shahaba hatimbi yani wandu kwa do juzi so suala hiyo kwa suala très important yani mathalan yamso hamba ebanu Qur'ani inu abo rambilo kari some engerenda ambilo kabala zenongozi la bala zonrabo yani ze Qur'ani la ndongo ya mafits ericho juaje halafu juhe wambe mwana haho ya yende adoso ma Qur'an na bala kutujua zenongozi lo bala yani hujua mwana Qur'ani arimba baho ambio kosome Qur'ani mtazo ambio halafu juho wambe mwana ho ndia asome Qur'ani basi no kwango juho zenongozi lo bala ya c'est vraiment ndo kwa kauza mastaajabu ya ukaya ikaustahiki yani sonsi pia hina mrende mbio ya jozen ngozi lo haruma Qur'an baada mru ya balighi akili haukabale Qur'ani ila baada mru ya balighi akili dabu mru ya jojwe maana bala lele maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ba inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun inu aya bukauza on ya Qur'ani ya wanru wenza akili inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatadhakkarun inu Qur'ani inu ya wanru bokao ona beshelea yani ilan rongo bokao ngehutajiao niveau intellectuel donc wakati mria balighi akili
ikausahiki ikendo ngo ya handani mru ya ifanyao baada mru ya jihunda ukange mru wa rezonma wa ujeleza yende ya andisa alifula mimila yelewe zeno ngo zanzi wa balata kul a'udhu birabbin nas bahi wallahi wa billahi enge wandu wafanya zendo ngo hizo bahize problemu za jazinu mcho parisokaya yani za solution pia hena mdungeni hizo Henry bale Qur'ani ile namna iliyo bala holi hondo wanduka kwa jashinda wafanya waunde bahati wajue tafsiri ya bala Qur'ani ile ifanyiwa ikedalaula hena mzima nda singe na problemu zahe specific ze problemu zaho izo zote sawaneza mru fulani donc wakatosoma we Qur'ani ngo shido hujua ze problemu zaho bala huunduze solution zaho bala wawechi kabati mru joshinda ya ujweza problemu zaho wakati nda wena Mungu abo kango somwe Qur'ani wende joshinda ujue ngojodoshinda we pointe zila point ba ze point faible za hao ze point fort za hao halafu ujihundeze solution zao ujihunde ngo enshindo halafu mango ni mweze miojoza ya Qur'ani Mwenyezi Mungu hadisa ukaya yokuja kuna paroparisa shio harimwezi yo zatungwa pia rango wakati ule mengo wambata leo mrungwanzi hoshio hodebi halafu yende yandise ukaya yani namna ishio shanziwa yandise ukaya bano ishio shinunga mshanziwa ishio shinu ni wakatujo kaenda harima msutari kuna hunda ata error kuna hunda ata fotiabo kuna hundo karingabo idewo kawo yanzishihanai be Qur'ani yandi sarango mando alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin eshio wendo wajua zenongo zilo yabo kabati hata shaka kabati hata problem zenongo yabo ngizo correct yani yo mastajabu banu yanamne Qur'ani yandise yo mujuza yo kuna paro parisa shio kuna paro parisa shio yani shanziwa hena namna hiyo umujuza dhalika alkitabu yashishinu la raiba fihi hudan lilmuttaqin kabati hata shaka ujo parisa harma Qur'ani hiyo shange bido ujo ndongo yode phrase ya handani bada alif lam mim shangabo ndongo bano Qur'ani hiyo ngejo fai shando wandubo kawo wo wakubali ngono wadunge zila regle Mwenyezi Mungu yazipanga nanda ila sifa ya muttaqin yani wandubokawo ilisanfu yani kwatu shisoma ili wajue namna ya uenshindo hunu ulemenguni holiho de namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaumba ulemenguni bokawo yende yaumba yani wewe mwanadamu yani eshioshinu kuna ushunda faida aka kuja kanani yokaye ngwanzo uresolve ze problemu zao neze problemu hizo do ukaye mrubokawo uke mnyenyekevu wa ukaya handani wabudie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abongee manama city tijibiwa halisi yani komantari ya hao ya ukaya amrindrejeze pisco yosuje mkuu ibidio ifanyiwa ukaya siwa komori ngebidio ndo jipoze question emano wazazino wabeba tamru ya jobu wema twatikodo hamba Qur'ani alafule jawabu do kamrende ya rejei harimwe Qur'ani rangu alif lam mim sidena mna redingo soma ila shamdu mwanzo ya elewe ze ndongozi lo yao ngwajalize traduction ngizo donc ni wakati mrienda ya Parisa mbaba hanu bokao kajelewa yondo mbaba hanu bokao mrenda hozisa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun abo ufanyao za recherche za hao izule Qur'an huparisa confusion endata he mrubokao bosengo jo hisukaya hadiriki halafu ya holeze ardia mwanzo hizo mnasuala yabo marhaba mana masiti abo wanesheleza yesu alainu dukaya akaho ndio harimwe Qur'an ngofanyao za recherche za hao balati mwambia nukaye objectif ya video ina wanaruna taize aya za munafiqin baka ndio parisokaya ngabo ndubokao ngo hisukaya yo illogique yoti logique yondongo ya kijufumuo bahi Mwenyezi Mungu hajibu harimo wandu wao habokaya utijite harimo afiji mdauka na baraka akaunja harimo Qur'ani ho parisa problem ngongwambe ngombo fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun haufubi omwiso wahe aya hiyo ngongwambo kaya hena mruboka ngujo parisoke Qur'ani neze hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama no usilamu no haujimla haparisoka woti logiki abwe problemu ya loniyo ya akili ya loniyo ne maarifa ya loniyo ngayo mashashi ya ukakatu shinda ya mwabiyoka ya ndrongo logiki la logique c'est très important
c'est-à-dire que akao pariso harimwe Qur'ani ndongo ko pariso kaka bati logique do ukaya ya akili yao ne maarifa ya hao ngayo mashashi rahaka kajashinda ya waswili daraja ya ukaya logique wipariso kayo logique aweza baki hindrini gondo wauzise fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun gondo wauzise o andru bokao ngwajuwao ngwajo shinda wahweleze hata ila ndrongobo kao kwamba ukaya ila illogique udiriku kaila logique yode mana bokao mparisa maulama wenji bokao washindi wahuyi wandu wenji bokao kwa jaka kukubaliwa uislamu hasibabu ukaya waka upariso kaenga bondongozi nji bokao kaziti illogique baada ueleziwa zi akili zao ziwaswili ukaya no balazeno ngo wakafikiru kazo illogique balazo logique c'est problème wakaniyo ya maalumati ya hao kajashinda ya diriku kaya zenongo zilo harume Qur'anu kazo logique bala zila logique c'est très important point hiyo. Marhaba tena mwanama City. Samahani, mwanamshwa hangu wa kheri City Said Bakar. Mwanama Abbas Hassan amjo piblie ngojorde wende weshilia tena. Bana mtsuangalia kulu tamam. Mtsuangalia kaisoka. Mese manama Claudine. C'est bien. Yensi haina enda Yensi kaina henda ujabari wa Facebook na mje Komori hikaya nyina maarifa wala hujibulwa ni Abdullah Agwa manama Claude Lila wala wandu wakaurenga independence wala Abdubakar bwana wala pia wala watoka bonze yani wandu wakauhenda ta wende mbio rirenge independence ya hatu watoka bonze ukaya problemu iliyo yonde na wakati walio uziro wa serikali wandu wanao wandu wanonao yani Komori mathalani wakati wahe makolo wajojua wasasanye hula au kabano wakane mapitsikili hao hula ngono donc Abdubakar bwana na wala temu wangu Abderrahmani mkubwa na wasa Salimuhimidi wenji na samahana kanja shida wavumbwa pia wandu watukufu wao yani wakabonze alade mana kujua persa onsipa urungwa lugha zinji pisiko wabaki bonze donc yo kabati problème balangabo walo Komori ngabo rilo hunu donc c'est pas important ka son sipa aritoka harimo Komori banango jo barandu hunun lio japonga bo wandu wa Faransa wenji walo hunu bokao discuter zenongo za husu Faransa ngabo wandu ma Belgique ngabo ngamina mwanama Belgique bokao ngati ila harimo university nzima ile hadisi ndongo zinji za ukritike mbabi ndongo zijiriyo harimo nti ya c'est bien normal namna ulemengu uliyo i system yoka wandu wake hunu wandu wake hula ila system yokaya c'est très bien ngo joza nyakati zinwenge ke diaspora ke jakaya yani karija joshidari wa Suliban Et Ahmed Jaafari, il y a beaucoup de fundi, etc. Insi suala ya ufundi na ufundi inu suala ya huanzae Komori haku na utsohanzae Komori haku yani namdobokao ngwanzo leo nema udu yahe Komor lazima yafanye lazima rifanye jitihadi hata zenongo zafanye wale 24 Mars sifanyishe tena akarendo buliye namna ino abo bahe nsi hatu isenja shonga. Marahaba Maryama Madi Qur'ani abona shida zingi za Qur'ani bokao mi tsidozi hezambavi tihaza gabo tio bala Qur'ani ndi sidaila bi Qur'ani wa imani wa gabo yasa
Qur'anuna yo wakati na kamoto damina wanama wenjiri dozi heza hakushabo wanti wakati wana shida usingari jofanyo siku rezeze na shida za Qur'an yahsabuna kulla sayhatin alayhim humul adu fahdharuhum qatalahum Allah anna yufakun. Yani ni wakati rijo fanyaze bahthi za ayatun nifaqi fil Qur'an ya Dr. Abu Zahra masha Allah. Leo topic ya leo maudhu ya leo tikaambiwa na mari rifanye bahthi harume Qur'ani rangu suratul Baqara taqul a'udhu birabbin nas alafu andu watahena ayabo kao ngevumbao zengoza huso ma munafiqin ze aya qabla ayawu yo na baada ili wandu warenge maalumati banu hata leo sha ze taktiki za wanafiki ngazirumilwao oharimwa ze communauté za hatu za Kiislamu na wao ka khatari kabisa rahana ma mushrikina ni makafiri. Le problème, les gens confondent le Coran et les fondis et les musulmans, surtout les gens croient que l'Arabie ça. Oui mais vraiment yo Said Ahmed Said Hashim hakika sebie vraiment mrutabi hakamruhisha kweli wanungu akufanywe confusion ya Qur'ani na ufundi na oui bon hibenze c'est faux. Masha Allah marhab. Les idées et ces actes nous certifient quelqu'un qui a converti d'autres religions. Shawandu jao kango aka manama lebel kayangeha yango anzo woneseza ngoza kahujiri Madina ukaya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yakado soma Uislamu wo adwenda wekaanse munafiqin boseka bati darsa Mtume sallallahu alaihi wasallam yakahuifanya badi hoka yaboenda wakansi dona Mtume sallallahu alaihi wasallam bal hata za jamaa Abdullah ibn Ubay ibn Salul hadohi mahar mweso fahanda. Yani bose so finchashi solanchashi hizo zatu yatsudohi mahar mweso fahanda ili yadojire ndo kabala yende ma mu'minin. Boko elizo kweli yani wohelezi wa piskobo bale aglabu ma munafiqina wahana mngoni mweze problem zao mema hata ma mushrikin bala waka uyenga Mtume sallallahu alaihi wasallam ha problem za position ukeka ustahikike ondo watende bala Abdullah ibn Ubay ibn Salul bala hakana trengo bokao ede akashefu wa halo alafu baada Mtume sallallahu alaihi wasallam haja hauno kamtume hamrenge wandungu astay home Mtume hanaye na izondeze mangoni mwezeno bokao zo uranganya kabisa harimwa mahala yani huanza ushefu na ukasibabu mrangamia abonge izoko lizo wahamba ukaya munafiqina Madina yani kwa c'était difficile ya ukaweshie wo wadoka anti wo ishia wo helewa shangona ile mbao bala nyihambe ndinyi ngwaona hindini ngwaona derrière pensée ya ukange stahiko watende donc abo helewa shao kwa kubali marahaba la belle. Oui winda zila wahamba Madina Muhammad ukaya ukalewa wende Komori ngizo nziro leo banungabo mwanama yanipara yenda Komori vakansi bosela jana dabo ya waswili aniparaka uneleza zengoza Komori hambari nge jumotsorin rinda tide pression sha ye delinquence ifanya vitesse ya haju yani ze tabiyambi no gavroshi no anizende namna bokawari hashanga hanamba hadisi yabo shanso anzanzambe bana au ka hadisi za uliza yani holihode namna iliyo hapo nge banyi wandu msingodo hamba na mje yani ngebidio mdo kama responsable au kaya kale oribalo watu wanatu waja yani mathala ribalo wanatu waja haba saino wakaunga harimwale kolingo asomao na bangare ndombio rilekezeze nongongerije akawa jama mathalani hamade namna wewe wonaoze habari zilo iho shamso anzana mbe mfano mtijambo kaya tizo anaze ngoze zilo Komoro sheze ngozo no Komori hizo yani wanru wanawa loi watushinda waangaliwa akaririba lo wana hatu wajai hiho kwa na umenye hamade namna wana wamenye hao hiho bokao we manama wabanije hongozi juondo namna za habari zilio almuradi ngari jao vanu karifanya wazi na
Voilà mwanama Saidi Mlimaji ngwambo kakuja paro shinda wenda harimwa ze manifestation puisque bonga wena doute. Non, il faut ngebido ando asidoka na doute ngebido wende balati tizamba kado zinji ngono ukayabanua basa wangono objectif nzima ngari wanao hatari badilie system ili yokomori yani shasuri tunge bidio zengoza fanywa ni baba Lukman zila zitifanywa ni mru tena donc halafu baada huyabo inshallah ngadora kena komori ya nyumeni yani ya wabasa mrati kabati udhuri ya ukaenda ratidar maze manifestation aweni mrutu henda yende ya tanga embabi ya joshinda yani ya womru bakao katina hata fikira yokari badile daula hatu yani ngotosha mruari ngena mwanzani ngabo mru yanambia ukaya ari Ortega samahani bo Ortega fanya sabilokari Ortega ufanya ukahonesa ukaya wandu harma Ortega ndo parisoka ngabo wandu bakao ngaona mbabiza objectif za nafsia njadu ngaye video hiyo chatambilo ka huzamba shabo amzoni ujibwe swala hiyo mwanama Ortega edawa angalio wandu wa wendao harimwaye manifestation wandu ziwizinga ngono bede dam 20000 ubena nsujua nara be 23000 alafungo fikiru kayo wandu wao pia watokania nzima yani aungo tofikiru kabo mathalani problemu ndo kayango cho parisa ukaya wandu bakao mrungi an contact ndai nao ijo kirike nga wandu bakao kweli kwa nambabiza faida za batani yani shakuna ujo urengo wa komori wonsi pia wenda harimwe manifestation wambe ukaya wala wandu bakao wala wandu wenda hula objectif za personnel c'est faux académiquement c'est faux intellectuellement yani c'est faux mruka paro ifanya raisonnement hamandiyo yani karijamba ukaka wandu harimwe manifestation ngabo wajao ngabo wandu fulani sha kuna ujuri renge sonsi pia au wandu wendao bela pia omboka wala wandu wendo walona objectif personnel c'est faux yo kabati hata raisonnement naka isoka uparse video yinu paroni pare bamjo kaya kuti kuna ushida ujibu wesu ala hiyo pisiko yo mango nimeze ngo bakao mrufanyili wa hadhari mbuka paro rengo wana adamu pia mru ya waambio kaya banyijao abonge yo ti raisonnement ya uneso kaya bonso ya darme manifestation bari habari jo wandu wowo wajuao manama Ortega ego shindo jo wandu 24000 wala onsi pia wala onsi pia wala hena mdunge na wala mdunga ndo bala hasibabu objectif personnel c'est impossible ya wamkubalu ka uparisa baadhi ya wandu sho wandu waongo au combien de pourcent ngo jo shindo rambio ko ufanya recherche académique upariso ka 90% yani ngwa wende harume manifestation selo ya hena mna waona ntu aminu kaya ujo subutu nembe no hamandiyo abonge izo kweli nge jo kiruka wandu harma manifestation ka wandu fulani shakuna ujo uriti harma panya uambio kaya wandu harma manifestation wandu fulani no sefo yo argument bokao yo tsiforo hata yo kekubaliwa hata ni harma mva academic ni harma mva intellectuel do kaya sison tipia na lawe harara ngabo wandu mamukhlisu na walo bala akari shindari to mbaba Lukumani monsi awesa ebarua muhimu nando kabatika mrujo paro ufanya zendo ngozi la tena aboresa rihundu efeda hiyo yoti nyangu engena naritsambo kanga bo wandu wa opposition wandu jawaja afeda nafsia heze sibabu heze jitahidi rifanya hata ritoambe ba Lukman okutonoka hiyo objective nku ukayaleo kabatsi mrujo paro subuti ya jazi masasweri keko anje harmaze biro ukakabati mrujo paro subuti yaje ende yajeze ema boîte ya zevote kusono kayo objectif nku hatarijoka huja ni unique conviction ya ukayanga rendora charge system gon au wanrubukao ono kayari ngona objectif za kinafsia ngana uje uhisuka wanro kwanda kapar harimaye komoria maudu ngono wamna talik na kanza nimwambie mwanama Ortega abo Saidi Mlimaji ngebido wende harmaze manifestation abo sa tujibu Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad mwanama Mariamu Madi tamboka banaba karna ujo discuter ze tactics za munafiqina wa Madina na rendera andi salif lam mim halafu en wakati njoka huja mjodo muzisanie nga wenda ba nangadora andi se Qur'ani abaha mrado soma eni babanu mrajo parsa al munafiqina do angalaze aya kabla yabo ne baadabo halafu mru yerenga noti voilà ngabo Madina ya unesoka ya
Madina Muhammad haparsoka mengoni mweze caractéristique mweze caractère zema munafiqina, ils sont orgueilleux, les opposants du prophète. Voilà ngabo sifa ya orgueil shanga mjo parisa sifa zinji za hao ne namna wakafanya hazi. Mwanama Abbas ya ashange bidore ndera asometse na bala mngu amba fadhakir fa ina dhik ngabo indini bala mndu fanya revision ino nge mathala ne abasari twamba ngarilora asome Qur'ani zinya katizino ilirita he zesifaza ma munafiqin abongari jou ngari jou parisa ukayabo rirenje e maarifa ya hatu ridiria riati yamvu surtunda bo yakaya ngari dora afanye ze bahthi hizo ha objective ya ukayangarita hao baadhi za maalumati muhimu na botide za ma munafiqin baisha yode namna wanwe kufanya research leo ngari twali yao zengo zangu sema munafiqin maudu ngari jo twali yasuje ndo aji harme Qur'an. Banu wasilamunu wako do defende waho kazi banu tujua namna mdefinition fundi ingebido mtahe definition joka bien concrète et aussi claire. Cela fundi ça veut dire quoi? Puisque fundi yamfikiri bon yo mkana ntujua namna nyinyi mdefiniseo fundi puisque mtu shida na pare sa definition lo claire raha. Manama Saidi Mlimaji amfikiri tujibu hari maelezo na kawileza avant. On a qu'un seul objectif, la libération de notre pays contre la tyrannie de la dictature. Et voilà, mon frère Ortega Abdou Hassan est très sensible. Voilà, il s'emporte souvent alors qu'il est une personne bien, je trouve qu'il risque gros, voilà, dans son métier. Mimi njadunga Manama Ortega shamso ambiloka ye point yo hayamba ukaya bon yengono kaya diaspora nga wandu wendao ha objectif personnel minjambano ijo kirikengwe na hakshezo ni kritikeo do kaya kajafa nende na ronese ze recherche yafanya hata yari assure ukaya 90% ya wandu wendo harimwe manifestation mathalani ngwa uhena mna ya waswifu wakati huo au natuamba 51% chakena puisque problème ili yondo kayabo mndu fanyo analyse ya ho wandu bokao do mndu yalonda enao alafu mndu ha generalize wando watu jwa ho isoma ngabo ze traduction Youssouf Mohamed ngabo ze traduction en français un peu partout tu peux trouver la traduction du Coran par toutes les langues même en langue comorienne. Marahaba Ismail mguno bariki bao. Oui, les journalistes commencent à nous faire peur selon ce direct. Non. Si vous m'avez dit mabahi, njabale ma journaliste pia, nja generalize. Tambia tikanzani jibu Ortega, ukayange video ya ronese zero recherche ya zifanya hata ya riasuri uka plus de 51%. Ya he ma wando harmeze manifestation ngwa ona objectif personnel shatinde objectif ya ukaya nge bidio rifanye dalao eni mrujo kanza ya rumie daula ya hatu ya tibire zenziemba balukman ya bira. Alaykum assalam wa heri ngami harma direct. Les êtres humains ont besoin davantage pour vivre. Si le peuple comorien sort de la crise, chacun de nous aura trouvé un avantage personnel, car sans intérêt, une bataille ne vaut pas la peine. Marhaba Madina. Voilà, bo satitimizi handani yotaso mazangu kaya mtifanyaye direct yinu batina system professionnel banunso kanti tirenge kanti harimwa mbairi banu njafanya ta preparation shabo naona ye direct ya wandu wajipara
diaspora positif tsamba ukaya na profite sucha hamanda inu rendera afanye bahthi harmai Qur'ani riwoneze sifa za munafiqin shanga amrudin rejeze njambo wananyasi wala o munafiqina banu ngamrudini nisitindie nukta banu ngabwe munafiqina wa Madina ze ayezinji za zilo harumwe Qur'ani zikauvumbua munafiqina wao wochebahi sha ze twabia ze munafiqina ngono zojo rumilwa nasi wesilamu wandujo urenga ze twabia zila wandu warumia wamejanoka wesilamu alafu mimi hizo nambao dokaya wandu nende wafanye bahthi wandrujwe ze taktikizo ranguze taktiso si wesilamu ngari zirumiao aketsoko harimwe bwana yinu ngabo wandu bokaungwa jorumia ze taktiki zakaurumilwa na munafiqina Madina ilirijue namna rijoka ufanye control attack izo ndizo nakaanzana ambe wanama jalimu mla vatsina huenda hule nezemani fuzinu bweshwa njashida nasoma pia bo jalim sha hizo nambao ndo kaase vre hizo na epona shida nadiriki ndo kaya ze manifestations zinu gizo na faida zinji monti bangabo wandu watu Komori yani wandu warede hama nationalist wandu wanzao ensi yao yani ngoto shamre bangabo banu ndo na defende Komori banu vraiment ngabo positivite zinji boka ukarna ushidarizi waze banu. Personnellement, je pense que chaque personne qui veut s'enrichir, il doit faire du commerce. Pas la politique maintenant, merci de la réaction. Voilà, c'est bon. Said Ahmed, Said Hashim. Oui. Balaina mtu anzo akatajiri, mtu fanya commerce, mtu kadar masiasa. Na ile demo ngoni mazana ngozi ristabishao. Wandu wa Komoro wanje walona mapesa ngoso parisuka wandu wafanyo haziharu ma serikali haramaiza za bira neza leo. Yani mtu anzo yake na mapesa, mtu fanya commerce yode namna ule mengulio. Aboga mkazo yabo, abo samahani aka nyimajaba asanga mjordi mreje warimwaye director yinu mjoze pona kanzani zambe. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.